Welcome to Late Nights with the... We're your hosts, Jeff and Leah. and this is The Booze Booze Podcast. And we're back. Yeah. We're back for another special episode of Late Nights with the Booze. It's been a year since we Recorded our podcast, and tonight's episode we have a very special guest, Lala and Tatay. Yes. Yeah. They're here with us Yes. to talk about life, Experience. life's experiences, and their journey. Hi, Lala and Tatay. Hi, hello, everyone. Hi, everyone. Let's start. So, Lala and Tatay, our first question. How was it like growing up, and what motivated you para mag-school, finish ang school, and to create a career for yourself? Yes, I mean, go. how was your life lugar katong growing up? Kabalo mo ka sa Still story, pero wala young. man kabalo sa story ang atong mga friends, itong listeners. Yeah. Yes. Sa So, good evening, Everyone. everyone. At first, during sa akong school days, na-motivate yun na ako ang among family. Quite issue si mama kinagila. Oh my God! First question. Ito ba si makamata si First question. tissue sa Tissue. Guys, so good pa lang, guys. Question number 1 for sentence. Hilak na with Rather than record breaking. Na-motivate ko kay tungod sa among family kay sa among pamilya 11 mi kabuok. Then ika number 8 ko. Wow. Then wala gyud nakahuman sa among kuan except sa ako nga ako niya ning kamot sa akong pagtuon. Then silbi nag-working student ko kay para maka-eskwela lang ko. Then grabe na kong ampo sa Ginoo nga. During sa akong pag-eskwela, dali ako makakita og trabaho. Then gidungog pud gihapon sa Ginoo akong Ampo. pag-ampo. Trabaho na. Everyday ko sumadto sa Simba. kanang simbahan, magilak-hilak ko dito. Okay. Kay para makahuman ko, para makatrabaho dahil ko. Then, akong gikuha to 2 years lang kay para Dali ang madali ako trabaho. makatrabaho din. Nakatrabaho na ko sa akong pagkaan din. Nag-proceed din ko College. kanang 4 years course na yun. Then, nakatrabaho na yun dahil Asa ko. man ka nag-graduate sa 4 years? Sa butuan raw, ikaw din. Practice talaga. Sa buto na ka nag-graduate to 4 years? Kuan, kanang 2 years lang. unsa gay mong course mo? Tanaw. BM, Business Management. Business BM. management. Sa kaya hindi uro. Secretarial raw ko SPC, di ba, ma? Oh. SPC. Naka-attend ba ko siyang graduation? Always lagi na rin. Southern Philippines. College. Kada. Nya, si Papa, Ikaw. So, dapat kutun pa niya wala na. Sakto na to. ano to ang kay So Papa? in my childhood, it's very unfortunate because 2 months after Bored. giving birth from my mother, my father died. Your lolo died, Mm. and it was then my mother worked hard for us to send to school. But at the time, he was married again for the second chance. Your Lolo Segundo, that is the father of Dodong and Ying Ying. Then I was sent to school in the agriculture where the aim is to learn Plant seeds. to earn while you learn. So we were given a piece of land to work for, and while we're studying, the money that proceeds from from the production of that land
is already ours. It's also fortunate at the time because the school administrator of Normises now is kuan na siya, Caraga State University is the school administrator, is our relative. So by then he also kuan Endorse. kanang help our family that I can finish my high school. Until then, I graduated and I advised me to continue my 2-year agriculture school in that school, which is now the University of Caraga. Then I worked after that time because there's a program from the government Essay. on agricultural technician. So after I finished my 2 years, I Not landed essay. schooling. Mm. I landed work from the city hall as agricultural technicians. Then I staff from that from that city government. I worked to the Rural Bank of the Kabadbaran. A lot of until I reach Experience. until I reach in Bureau of Forest Development, which is now the DNR. Mm. By that, I continue my schooling in the MSU by grant with a grant of scholarship program of the DNR. Right. And also Master's after degree. that, we landed a family. During the time we have I was married the time year 1984. 1984. Yeah, that was May 1984. We 10. started a little na gamay lang a family. So in short, the struggle in life when I'm still a childhood until I work for the government, which is I use as a motivation the situation which is since we are earn. poor, we are the poverty line. So that is the thing that I strive much to continue my schooling until I reach my pure kuang gyud bachelor, like bachelor of forest in the forestry, so in forestry in Mindanao State University. Masters. Master sa inyo And pa. yes, until that, since education is unlimited, after finishing my kuan 4 year, assisted by the government, I continue pursue my master's degree in public administrations Mm. because the requirement for promotional in the government is your master's degree. You will never be promoted Mm. for a division chief or in a section chief if you are not able to finish the master's degree. So I finished the master's degree and was able to be promoted. And that's the thing. But the bottom line there, in terms of motivation, is the poverty status of your family. Bringing Ang up. kapobrehon may nakahatag sa imong motivation to work hard, to Mm. achieve more for your career. Yeah. Thanks, People Lala in there, and Tatay. Yeah. Detailed detail. pag story ni Lala and Storytelling a lot. Tatay sa ilang humble beginnings. Ang next would be how did it feel watching your children grow up? Kami Yeah. ni Hazel become independent and start families of their own. Sa inyong Gibati. Gibati. Oh. For me, as a mother, as a parent, English speaking. I'm very happy to see my children, Hazel and Leia, they grow intelligently and Wow. healthy Healthy. and God-fearing and How did you feel na or lagi, children grow up, na independent me, and then start to make family Mm. of our own? nalipay ko nga nakita mo nga okay inyong successful ang inyong marriage, ang inyong career, din ang inyong Family in life. family Life. At last. stable, then You were able to. live happily with your husband and Responsible children. husband.
Nga nakakita mo mga responsible husband, si Yes. ikaw, si Tama ka, Hazel Jeep po. po. Kadugo si Jeep. And namoy career nga sakto. Mm. And, May na kinapipainit sa tiyan. Thank you, Mr. okay, mga to. Anchorman. How about si Papa? Inom pagani. Ay, sorry naman. Yes. In addition to the I'm proud enough of my children, Leah and Hazel, of their achievements in their growing. As they grow, they have a good family conditions Mm. with their responsible husbands, Leah and Hazel. Jeff They are and also independent, Jeff and Paul. They should be proud of. I am very proud of. We are very proud of their success in their career and their directions in life, which can never be compared to others. And I believe that with those kind of attitude, especially in the gratitude that they always give acknowledge to God in a way of their success, we believe that, and I believe that they will reach on their dreams in life. the And dream come true. also they have a, a great, you know, son, uh, Johan, and also to Hisel, though Loka is still on the process of maturity. We also acknowledge the birth of Amara, which also give more life to the couple, Paul and Hazel. In short, we are so proud, both of you, that you were able to choose a husband which is responsible, that you can lean on during your Hard elder times. times, hardest times. And And we sweetest should be time. thankful. We should be thankful to God in that blessings that they give to our children, Leah and Hazel. Thank you, Lala and Tatay. Our success, we owe it all to you. Because without Guidance. your guidance and without your motivation and witness how you were so you studied Support. hard Hardworking. and Hard very work. hardworking. Work. Without those, I don't think now we would also make it. So we owe all our success. I think you learned the value of Yeah. each penny. Yeah, definitely. We owe our success sa inyo ni Yes. Mama and Papa. Because we have already that thinking or the expectations from you when you're still high school until college, that you stand on achieving, no, you are an achiever. And once the parents send their send their Children. daughter or children to have this kind of attitude, we get inspired, you know. So our moral support is 100%. And even the time I have already a positive in life, in direction that you will really achieve what you have dreamed. And I always pray, we always pray that somehow you will choose a boy, a man, being your husband, to be responsible also. That both of you achieve your dreams as a family. Yeah. Next question, Bo. Ikaw na pa nag-ask. Question is, why has church and service become such an important part of your life from start up to today, especially today? Ikaw na po doon. Go. Ikaw una. Ako doon na biya. I believe that that God is the only way where we can lean on. There is no other way. It's only God. So, uh, meaning that our dreams in life, do we have that untiring
work, or we are working hard, or we are always an workaholic kind of type. Binukal ko, workaholic type. But Ako, workaholic. nothing will be achieved without God. His support. Yeah. No? So everything, especially when we pray, especially when we always acknowledge His greatness by achieving those careers that you have now, that you have undertaken, your career that you achieve, the thing that you have in your own life, like houses, even you are still renting, vehicles, House na good. House at no, house there, then So your many properties houses. that you have in the Yes. Philippines and in here, you still property, Mahal you have an na to. asset, your financial, kung ano nyo, Financial mga, Stability. financial stability, it's all from God. And I know that you always acknowledge His greatness in times, even in times of pain, no? Yeah. It's Especially most in especially pain. to happiness that you will be, and, yeah, and I know that in dreaming and in planning, there is no payment. There is no bayad. You can still dream anytime. There, walay Dream bayad big. siya. Continue dreaming, and that is why God is should be the center in your family in life, in your life. Amen. And I was so happy that you were able to kuan join in that family, in the community, Christian community, where you can also lean on them to them during your problems. Kay you have man your household, and during your household, you are up to, to Sharing. share your sentiments to your husband, to the success of your husband and you and your family. So that's a good plan, a good idea, and it's a good avenue that you are in your community, a Christian community, that will lead you to a normal life and a happy life because you have your community to depend on. Diba? Yeah. Amen. Amen. Sa ako, from the start yun, ang sa akong kuan, ako yun ang murag Napoy. nag-lean on gyud ko sa Ginoo kay from sa akong pag-eskwela ko nang kipangay sa iya. Ang sa ako na pong pag sa pamilya, sa akong mga anak, akong gipangayo sa Ginoo murag iya gyud gipanghata ang tanan akong Ipangayo. gipangayo, iyang gihatag. So wa ka nang murag dili gyud makumpleto akong kuan kung murag ang akong kuan nga sige kog istorya sa Ginoo unya o kabalo ni abot na day ba like kang kuan kang Hazel tong di ba dugay kay ko na naburos kang Hazel Oh, so 10 years. 10 After 10 years years. almost 10 years. Sige, Miscarriage was a good. pero sige gyud ko tug ampo then until atong time nga naadto ko sa PIA murag nakatulog nasigi kog ampo nga Lord kanusa pa man ko nimo hatagan nga ang akong edad nagdako na nya maglisod na kog kuan then murag na din nagkuan sa ako murag nakatulog ko murag nay nag-ingon nga paghulat lang kay moabot ra na so pagkasunod nga ng bulan no kanang naburos na Sa din ko January napasalamat gyud ko sa Sa January to. napasalamat gyud ko sa Ginoo nga iyang gahatag. So kanang Pila yung edad ito, ma? 33 Ah. 33 ko Okay. kuan din kanina pong dinhi pag-anhi dinhi kanang tong una ang ako ra gyud mga dreams nga unta na Kanang ka. makaanhi ko sa kanang lain nasod Pero kay sis mo. sa ako pa man ang kuon ako man ang dreams wala ba kay kuha naton yan ingko nga kanang
hatagan unta kog opportunity nga makaanhi ko sa gawas, then manang murag Correct. manang nagpasalamat gid ko sa inyo na nga nag-anhi mo dinhi Nalagaan mo. adto sa Nalagan Di- ni. Kalagan me. nalaagan mo. Correct. Yan ang dito sa nakata ko Dubai, nakata ko Abu Dhabi, Correct. doon Hong Kong, anay na po ko Canada, amot lang kanus asa na pud ko sa US na pud siguro. Why not? Why Dream not? big. Dream Yeah, big. because Manang yun nga, dreams come true. Yeah. Um, Yeah. mara na akong koan niya. Ano yun ang akong koan kinabuhi, brag ako gyud gisalig sa Ginoo. Manang choose yun na mo mag-serve sa church, then nagkatikes, then ambot ba si WL na po Napagay bek. napay bake, napay koan, asa ka. napay sipla. Kana gid ang pinakaano. Ang sipla yun ang diha yung may ginigro sa sipla. Kaya nag-mold. Mamapod na among Demold. dream pod ni Jeff. Katong sugod tong nag try me mag Singapore. Nga once ma-settled in na mi, plan yun na mo nga dalhon na mo mong parents and sis family nga maka-visit. Mabitaw to, diba, tong namin sa Singapore, nag-book din tag the next year nga mag-Singapore pod mo. Which yun na among one of our dreams, Jud. Just so happen nga, yes, natinood siya. God provided for us. And, just sad nga, wala na appeal si, si Papa ni Jeff. But, in spirit, Uban-uban siya. nag-uban-uban na yun Uban siya man si po. mother. Oh, At least. yeah. So, God was able to provide Provides. for us. Yeah. Yeah. Amen. Amen. Next question, Boo. How was your experience living in Canada and spending time with us for 9 months? Mura siya naburos nga nanganak. Wala. Oo, nanganak na. Lagi 9 Nabot months. mo, nanganak ko Nine- din. 9 months na mo Nasa din Joshua eh. na. 9 months na mo sa Canada ba ya? Malayo. Oo. Kulang na. Hapit na mo Kulang 1 year pagtulog sa kami. May. 3 years Oh. more. 3 years more. 3 months more. O, pwede ba na ito ma-move ang inyong ticket? Di na ba kakuha daw super ko kung wala, kung naarata Super talaga sa visa. gawas, may mga kuha ng super ko. Yeah. Balik How na. was your Canadian Yeah, experience? it's for in Different comparison to to UAE nga init UAE kaayo. and other Mura man ang countries. ila ang Kung- makuan. Pero nakayang nagpuyo yung silang dugay ba? Mura man yung comparison. Chin, go. Ikaw. Ako na po. Oo. It's amazing. Ikaw may Our naay ko. our It's different. adventure in British Columbia is very amazing. You know? And to the extent that kuan Nipalash. kanang Nagpala ka. lahi ang mga di mo gud ako mag-compare siya sa kuan sa UAE because they are of different country, of course, different culture and different kuan. But I think Adventure. the experience No. ni mga But it living. in Canada, as if you are free, unlike in kuan nga, you have a lot of Daghan things to restrictions. consider ba na Ah, mga yeah, restrictions. especially- Dire you can move easily as if it's Murag more than even, Philippines. it's more than even Philippines. Murag yung No? Philippines. For example, the things that I appreciate it here is kanabang quality sa life nga do higher ang ilang kuan Cost of living. cost of living, Mm. but these people are working kanang murag work ba kanang murag wala lang sila happy kan ko lang siya murag na-satisfy na sila of what they earn mo na kabuti pa sa bot. Di- They Pero tanaw na prioritize- ko di na sila murag wala na sila yung mga politiko ba kailang pagkasunod ba kung presidente sila if they satisfied. receive something Kasi tawag. provided it will no Contentment. if they receive Contentment. something it will provide sa ilang gikinahanglan lipay na sila home Contented sila. That's kung true. ay mo abot ng grasya mo gina ko nakita kung mo When sa they ilang reach mga the naong bitaw contentment level po then nila. this is for Filipinos nga murag
murag satisfy na sila nga niya sila diri. Probably that is their school. Siguro mga ila siguro ng mga pangandoy ba nga once makaabot sila din makaabot na na-side na sila nga struggle gyud ay Mm. murag diha ra sila sa kutob. Kung Mm. na mo abot sa ila nga more than that, must be appreciated. Na ba kung nakita niya second, murag na murag dinhi ang akong buti pasabot. For You example, focus ka on quality of life. traffic system nga Mm. hulatan ta diri ko natingala nga hatod ma-pressure na lang kag paspas na nagtabo kay mas makuhaan Priority. sila nagdali Mm. sila nakita lang ilang anak bitaw ang Mm. kuan ako din. Ang isa din Simple walay mga things. marites because Mm. lahi magud ang tayo walay pakialamay magud ang mga tao dinhi Ah, kanang damay uban, pero except for they just ignore seldom it. Ah. except for Filipino siguro pero sa mga puti wala lang kanang nothing bothered no wala ko labot kung They don't sa- care. I don't Unbothered care na. Mara gid na, That's the they good don't statement. care. I don't care no? Tinood na. Oh, so ano ba murag lami murag na kay freedom you have a freedom no nga murag maka-move ka kay Di ka dito kay mag maulaw, kay walay kung adto ka sa manghimong. Villamar Mm. subdivision binantayan man ang imong Mga daki lihok. murag imong kuan ka ni siguro Makagu- labi na kung you are the figure of Villamar or parokya murag makitaan lang gamay ang kuan chismison dayon Kalat. kalat dayon Mm. ka baka istorya lang ka gamay nga kuan masakitan na dayon sila ana dire siguro bisa pag puti imong istoryahon singgitan sino puti murag wala lang sa Basta ila dili ka Di lang ka offensive muhit. sa ila. They wouldn't, ano ba kung they wouldn't So, change. diri na ko nakita ka ng kuan ba kanang Nasa murag na equality. fair bitaw Equality. fairness equality so mo nakita na ako nga kanang ako na experience dinhi sa inyo nya nalipay ko pasalamat sad ko nga with your Lagan na initiative financially your support mentally physically we were able to visit Canada as dream kay ta istorya ba na namo nga puhon naging man mo nga man tumo sa kuan na pun mabalhin mo so basi maadto na pud mi Canada kay ana man ang kuan no kanang Bisita. siguro you what you have done is just to give in returns ano bang malipay siguro ang parents and I was so very grateful no gratitude na ko na pasalamat ko you have that kuan ba no nga, Mentality. remember that your parents once you treated your parents well meaning to say you will be a longer life that is been written in the Bible labi na kung kanang mahigugmaon ka like what sa ako na experience ngano di balik mong kugmahay ano ba maayo naman akong kinabuhi sa kuan sa Cagayan de Oro kung nagbasak-basak bagay ko dito is because of nanay Mm. nga makitaan ako siya mabantayan ako siya although nakita siguro na nga maldito ko mo istorya sa iya pero nakita man sad niya nga pinangga na ako siya gipadto na di ba dadon ba yan nato siya nga Cebu. ma-experience po niya nga atong Cebu. na-experience ano ba Yeah, bitaw kasabaan lang Yeah. yan. Pure kasabaan. pero mga saba ko sa iya pero that's my love kay ninyo naging ko ni Tough mother love. kailang makauli na ako sa gan balik ko dayon ko kay nung sana po si mother although paabutin to mga saba na po ko sa iya na bitaw siya moabot gini sa imuloy nga pagkatiguang ni imuloy ana naon kasi man ko di man na mahitabo sa akong mga anak na kay amo mo na silang gipahib we treated them well and wali when they are still young siya dili kay imo kong kaliwa na ko'y mahimo ka wa medyo kay mahimo daan sa kuan pa pero katawa-katawa lang may ba ana so ako nagpasalamat ko nga we were here and we were able to experience what is foreign areas no dito sa lain nga country even started in UAE although sa UAE dili kay ko happy kay tungod atong Sa second COVID. attempt namo tungod sa COVID You had a bad Murag- experience. mura gani ko adtog na Restricted. Di lang man ikaw pa. There are a lot Daghan man more. di mura ko og You kanang were trapped. kulang Kanang mental health. anxiety din. bitaw Ah. oo mo man to kaubo ko kay mo man dito ang kusa akong Kanang- stress Ah. Stress. pressure ko ba gito pasimuon na ni pasimuon na ni ana ba mga kuan niya so dako kami pasalamat kanya bato pa sa akong kauban nga mag-text sa ako kada akong mga kuan ba kauban ako mga batch so you should be thankful din na sil ay na paghuna-huna kay sa isa ka gatos nga tawo may galig na isa nga pareha sa imo nga ni anha nga gitabangan kasi mo so enjoy and at the max ko na enjoy to the max ka din ha ay na paghuna ng balay mga kuan kay
giplano na sa gid may gid na siya si Jackie akong assistant dito sa kuan ba sa Hingog sa Sinrop ako. Tagsara na kaya ako gayong mga anak na sa gawas pag tuwa ko dito sila dili ko maghuna-huna na dito sa Pilipinas nga once in our life ra na. So while you are there, enjoy to the max ka. Tama ba pero Kaon tulog. pero Palas, dili no? dili man gyud nimo malikayan nga you should be, Yeah, you should be concerned of your property there in the Yeah. Philippines kay correct. tatad butis Hinaguan tuk ba ya? tuk mo ana Labaw ba na yan nagulana siya kami. so mo nang dire as kuan gyud dili ta gusto gyud kana mo to pa di mo ko pwede na tulog kaon tulog di mangita gyud kog trabaho Di- trabaho di ko gusto mag kana kuan bitaw ka static Makaluya man po na static pa. ka permanente kana wa kay gahon-ahon unang Sedentary. pag niami diri wa gyud panahon ng lingkod-lingkod ngita na kog pagi man silhig ba magkuan ba Ay, pero sundon si pagkapoy Johan na Tigkala. TV na dayon nang akong kuan amo. Pahulay, Tampay. ilot, Yes. So, double. that's basta Movie. ang isa lang kabutang nga akong kuan sa inyo just maintain your kuan kanang lifestyle kanang talaga lifestyle Content. ninyo. Yeah, I know God will always is kanang bless your kuan yun kanang inyong kinaiyang galanto mo permi sa inyong mga ginikanan nakita na ko ni Jeff sa iyang mama giunsa niya pag-treat imagine Ipangasaba. giunsa niya Yap. pagkuan Parehas mo pa. kamo giunsa ninyo pagkuan pagkatimando kining lisipod ba ya sa inyo kay trabaho pero kami magkunan sa may atong ma-share ani nila o bantay kaya na lang dili na lang ta sa mga balay sa padinha floor manager ko kitchen manager siya ana bitaw Chef. oo Chef. also may mga legacy na itong makit-an mo nila sa atong nabilin nga wala na ta sumana na maglihok-lihok siguro magpidal-pidal mainom is kang papara ba nang gipinda kang papara ba ana bitaw mga legacy o di pabusa kuan mahinom ninyo sa inyong gikaon kung mama mo na yung nagkuhan itong nagluto ano ba yan those are the legacies that you are going to retain to you just to remind our presence we are still here Yeah. so in short we are so very thankful for this opportunity chances man sa among life nga nakakuan nakabisita mi Akong experience din sa kuan Shopping! shopping. Kuan kinang Hindi magigalaag si mama. Oh, recent Dili naman, man kay pag ko snow nga naman. nakaanhi ko diri sa kuan Canada, naka British Soroy-Soroy Columbia sa British Columbia sa Calgary, yeah sa Banff, amazing sa sa to? Edmonton. Edmonton, sa to? sa itong mga country Sa tong mga Jasper. Jasper. Oh. Kita ko sa katong sa Jasper nga Kita mo bear. naupaw ang mga katong nasunog, Tama. kadugay na kaayo. ice fields Then Ban- ang sa kuan Ban- gyud ang Ban- best experience ang snow. Mm. Kay mo gyud nay kanang Wala murag siya. pangandoy sa mga kuan nga makagunit og snow kung say kanang hitsura uy Sila pareha sama. ko sa ila. Pareha ra man dai ni sa kung gusto Oo, kag sa snow anha lang ka sa refrigerator. Tama. Imong Sa ikuha na freezer. yan sa freezer. Correct. O yun na siya ang snow. Di lang siya Di kakahulog. lang siya kahulog. Ana, ingnon na lang nako sila nga kung gusto mong snow, kuha lang mo sa Snowball. Script. Like a snow boy, mag-script ka sa Chill. snow. Lagi. Then, ang katugnaw, grabe. dili ma antoy ang katugnaw gyud kung di ka mag-jacket. Ang paglakaw nga magdubli-dubli ang sinina, Lagi. Di na jacket. mabuhat sa Pilipinas. Oh, wala gid na Sino? sa lain ko kay katong sa UAE ang atong kuan Kulang maghukas lang. ikang pag Mag-jacket, mag-jacket. magyapon mo sa Mag UAE. jacket kay abog. pero Init. morning kay early, init man Ah, lagi. mag-jacket early in ka the kay morning init then late in the afternoon bugnaw ang dinhi na experience pud nako si Johan nga uban-uban then kawan ka Yahan. mingawon gid mi Johan magina akong experience diri nga dili mabayran og sapi nagiingon nila kay parag
ang akong feeling diri kay naara ko sa Pilipinas. Kay nga Ato. no, Sulod sa balay. Tara, sunod sa balay. kay nga no, ang kung pagawas pod nimo ato kag simbahan daghan Pinoy. Istorya nimo ato kag community Pinoy gihapon imong mga halubilo murag wala kay halubilo nga Puti. Kung mag-ato di mo Puti. dala rama. Di ato na halubilo na sa taas. Magbayad ay mo. Mm. Storya baya mo sa kuan. Oo. Sa kasi. Di na lang mo Maura palit gyud si na Papa siya. kay di siya gadag storya. Na ana ra gyud ang kuan nya. Ang kuan din ni makita nimo ang mga snow, ang mga trees nga nahimo na siya puti tanan. More Christmas, daghay Christmas tree. Daghan Christmas tree. Oh. Na Di na Christmas tree is the real Christmas tree. Oh, Yun yun. din May isa. inspiration Pine sa tree. Christmas Mga tree. pine tree. Lagi. Nga puti na tanan. Mara na kon Yun- ako'y experience. yun ang gamay. Oh, kasi, Okay, Sabi we have tanong, 2 more questions. Pwede rin ninyo isahon og answer tumo. or Ah, pwede si Papa ninyo na lang may- I mean isa ra ka answer sa duha ka question ba. Ah, If you could give one piece of advice to couples today or pwede po advice niyo sa other couples, pwede po advice niyo sa amo nga couple o kila atab. Or And then anyone. and then next would be what would be your prayer or message to your kids and grandkids. So mga apo, Mm. pwede na isa ka answer sa duha ka question. Or choose one. Madali. Kanang isa lang kabutang ang akong na ma-advise. Should be Baliktad. optimistic. Focus on your on your Or dreams. kanang plan you're going to achieve, but don't forget to acknowledge everything what you receive. Mora na ang tulo. Diya ang pinaka-istako po din na kanang be prayerful. Mora gid na isa kanang ikatambang na ko minsan labi na sa yuhan, you should have to teach Yuhan how to pray. Kanayang hinahinayan ninyo siya while he grew up. Hinahinayan niyo siya sa mga don'ts, mga kanang mga dili maayo, ug mga maayo, ron aware na siya. Because ang bata na magitulog ka mga butang nga gatanaw nato as a married couple. Number one kanang giingon nila nga our Siwan, children like, should be ako, anong independent. Tudloan na nato, and we have going to delegate kanang delegations bitaw. Task. O tasking ihatag-hatag na to, but it will depend on kanang iyang Growth. pag-angat sa edad. Pahugaso na siya, tudloan na siya sa paghinlo, paglaba, pagkadako na tudloan na siya sa paglaba. Nya unsa ang life, budgeting, financial no, kanang labi na sa financial issues, tagaan na siya. Pakita sa iya nga lisod ay ang kinabuhi. So ipakita po nato nga there's different nga kailan mo kayo jud ka Work makadawat for. ka, you deserve what you kuan lugar no, give What to you the worked for. family so one thing to the center sa inyong life sa akong advice sa family kana gyud prayerful niya always to be grateful of everything you receive. Always be grateful. Ayaw gid pawala na yung rosary pa kagabi, mangaon magampo. Tulo mo ko naka-principle sa family and life. One, subsidiary. Kanang nga subsidiary kanang kung ang ikaw naa ka sa komunidad naglihok, ang imong anak sa imong expose sa imong community, siguro mahimo siyang sakristan, mahimo siyang choir, ana ba na subsidiary. Second is independent principle, kanang tudloan na nimo siya nga tagana nimo siyang tasking, kuan na nimo siya, i-delegate na nimo siya. So katong isa katong katong irreplaceable kanang imo na siyang pakit-on nga lisod ay ang pagpangita sa kwarta. And with this, ing-anihon pagkuha ng kwarta, ana gyud ang pinaka-importante. Kay moro na butang mahatag namo sa inyo kanang to be in The Christian legacy. community bitaw kay kami. Labi sa wala pa niabot si Yuhan, amo magid ang istorya ni Father tabang mi Father gampo nga kanang maka na mga anak lagi mo boros. So pag boros gid nimo
una gid namo gipahibalo ang pare nga, "Father, kay nga Nalipay ba sila? nakuha ang serbisyo ng among mga serbisyo, grabe kang serbisyo ba namo." Kanang serbisyo na 'tong amo nga, ang gusto na gid mo nga mogawas ra gid na siya nga kuan nga moburos sa gyud ka, pero grabe gud niburos gyud ka. Grabe nga. Grabe gid ang kuan ni Padre. Grabe nga. Perting lipay gid ni Padre. Grabe nga test Kuan. of faith. There's a perfect timing nga si Father. Maabot ta perfect timing na sel kuan. Paabot ta na. So niabot gid siya mo siya gid ang una namo nga istoryahan nalipay sila Kay og katong nalipay nagadto po sa ng Manawag grupo. o sa Kuan, Manila. Basta kaya nga kung advice yun nga, always pray, then communicate each other, then kinang para sa kanang sa mga bata sa Dili gusto baso na ninyo lang. dili day na ko ihatag Dili gyud. kay kuan ino na ko balikon ra. Dili gyud ihatag. Ah, Dili gyud. Mama, ha? mapapalit kog dulaan, di niya Oh, hatag. dili Siyang gyud kay palit. nga no. Asa? Mama, sa Learn naman una. na after. Dagan Mm. kay kung dagan Sa kay una. inanas mama sa una. Ayaw pa daw na-realize. Kana. Oh, kay Kung kung mapapalit yung dulaan sa gaysano. dili Di gyud ko na na ko maayo. Pagkada na yun ako. dili gali na ko ihatag diretso pero pagka kuan kung nanay kwarta so yung man ko sa iya ma-explain man So, ko nga mga ito. pag nanay kwarta mo patang mo palit Dili man gyud kita dato ma. lagi oh. So to conclude our episode tonight, Lala and Tatay, it's our turn na pod to give a message. Sa ako Okay. una. Mm. So Lala and Tatay, Mm. we're so thankful nga nakaanhi mo, Yes. nga Yes. nisugot mo, nga Yeah. moanhi. Leave Mm. everything. I know it's hard to leave your life behind. Kaya I know how busy you are with all of your kanang Service. with service. Mm. Murag, kung kano sa mo nag-retire, mas na busy na Correct. hinuon mo. Kana Mas igyan. nalaga na hinuon mo. But it's a good thing. Kay You've you're been a- doing you're- things the whole time, the whole diba? time Work, kapaningkamot wa mo mag-work. So it's just fitting na Serve. you are enjoying your retirement. Yes. You're enjoying your time together, maglaag mo, mag-serve mo sa Ginoo, and then spend time with your apos, with us. So, we're so grateful na nag-extend mo, na you get to, na since 2017, bet wala nag-uban. Lagi. Diba? Na, Oh. daghan mi na miss na celebrations, kay nag-abroad mi, then mga birthdays, mga New Year, Christmas. So, Mm. we're so grateful na we get to spend it together. And Yes. thank you for supporting us with our dreams. Mhm. Even though it seems impossible at first, I know na like when we decided na mag-Canada, daghan may reservations, but tama ba akong term? Pero still you supported us Yes. kung kato na Dubai mi, Mm. nag-support mo sa mong decision. Kay, Yeah. di ba, ang Singapore na mo, Was unsuccessful. absolutely Grabe ba yun nga heartbreak sa mo. redirection. Yeah, so we came to realize na it was God's redirection. So it was really not meant for us. But He allowed that to happen for us to learn something. Yeah. And yeah, we're so grateful that even if nag-fail mi dito, nag-support gyapon mo sa amo nga we want to go here, and then Wala UAE, then i-discourage. Canada na pod. Mhm. So kanang wala mo na-discourage, but you supported us. Yes. And we're so grateful. Gaalagaan mi ninyo for 9 months. Lord, Good luck. good luck. Good Good luck luck to us. next week. Lord, But I luck. think Roller coaster kaya ride. naman siguro. But we're grateful. Kay nang Johan is so lucky. Kay he get to spend With the kanang lolos and lolas. with lolas and lolos. Kaya ako na naabdan lang is lola lang. Mm. Duha ka lola lang. Si Jeff, wala. Lola. Lola lang. Oh. So, it's good. Then Kana, layo pa yun. so, kanang Once in. happy me for Johan kas na-experience nila, nagkauban mo Yeah. nga Mm. inana. Yeah. Dugay na ba na maghihulat si Johan. So,
Yeah, we're so thankful. Thank you, Mama and Papa. Thank you. Yes, Thank thank you po sa inyong you. Thank accommodation, you. the Everything that we leisure, have. Yeah, yeah, Ikaw, the Boo. Oh, laas. yep, same. yep. Same. It's more of thank you because as what you've said na na-experience ni Johan ang grandparents. Yeah. Just wala lang si Papa. But then, at least, from my side na meet. Because mamay yun ni Mama po na it was so unfortunate na wala na meet ni Papa si Johan. But, At least sige, na-meet, at na-meet least si na-meet Mama niya na. si Mama. Mm. So, both sides sa akin. Sa ako, on my end, sa side ra ni Papa kay I think at a young age. Murag, kuan pa man siguro, batanon pas Mama, wala na, lolo, lola. I only met them sa kuan, Green Hills. Kabulo lang ko ahadapit ang ilang Nang kuan. Bubong. Lang. every year mo ginamong kuan, so memorize na ako but lagi I never had the experience nga kanang play Dula-dula. with uban, so wala gid. So at least si Johan na Yeah, so he got to experience that. yeah, cause with where we are ang culture would be independence. So at least na siya na-experience na Filipino culture na Although mga dili niya grandparents. ma-remember, but for sure pag With all the videos, I doubt and nga then hopefully pag ma-miss na uli niya. sa Pinas pohon, pag visit ana. Yeah. And this is not the last time that you'll visit Canada, so for sure. Yeah. Claim na Hopefully. to. Yeah, Next hopefully. year, balik na po. Hopefully, Hopefully Thank sila you. God permit. hopefully Salamat sila sa mga pagluto, Yeah. panghugas sa plato, pagpanahi, panglimpyo, pamilo, Pag- tanan. pagsimento. Project Wow. manager. Project. Dahil kayo mga projects. Imagine kung wala, di ba? Di So, kasi. good luck sa ato. Okay. And with that, that ends our episode for tonight. Thank you for Yes. listening. This is Leia. And Jeff, And this is with Late Nights with a... Boo. And that's a wrap on today's episode. Don't forget to follow us on our socials at The Boost Podcast on Instagram, Facebook, and YouTube. Stay connected and enjoy the conversation. Let's dive into everything under the moon with Late Nights with a Booze. See you next time.